हाय हेलो नमस्कार केते अछंते आपण माने आशा करूची। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँच बहुत भल थे आम बहुत भल अच्छु सुगुल गुगुल ब्लॉग को आपण मानक पुणी थे स्वागत। चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। आज तो सुगुल स्कूल जाइनी तो मैंने स्कूल रे पढ़ी पट फाड़ मम्मी कौटाल चाबी ना ला तो पकईदेबू सुगुल पूरा स्कूल रे पढ़ी पट आखि सब सीझिकी मम्मी मु दाउते खाली जा अरे यपट सीझिकी पूरा फुलिकी नाला तो ता बापा आज मना कले आज स्कूल न जाऊ बोली से कमिगले से स्कूल जीव गाधे पाधे हम से छात को आसलु पैंट सार्ट सुखे तो एम बाहर ना रूम को जीवाई देखते से खेल दुजन जाक वर्षा भी जोर से उठेला देखो वर्षा पूरा जोर रे उठेला आम छातर बोलिक आसा पर देखिए बापा माछ आनी थोदे घरे गुगुल खोजुला माछ खाइब तो बापा आनी घरे माछ थोदे तो से शोब बोली भी कांदिला शुई सारा बेसार बाटुचे बेसार बाटी माछ बेसार भजा हम गुगुल उठिले खाइब सका खोजुला माछ तो बापा जाके आसिले मसला बटा सरीगला से माछरे भलसे गोले नौछि गोले सारा भाजी भी मु आगुआ लुण हल्दी सब पकई देइथिले खाली बेसर बाटिकी एबे दे दउछि गोलेबा सरीगला एबे से सोई पड़ती खाइकी सुगुलार खेलुची तेल गरम हो सारी माछ छाड़ीदबा मोर तो श्रावण मास चलती आपण मैंने जानते कहीं आमिष खाऊना केवल गुगुल आ सुगुल खोजुंट से आना माछ भाजी भाजी गुगुल भी उठी सारा आ 2 पीस कही
ଆସିଲାଣି ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖେଳିଛି ତାକୁ ଡାକୁଛି ଆସେ ଯିବା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ସେ ଟୋଟାଲି ଶୁଣୁନି ଧନୁ ଧନୁ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା ଯିବା କାହିଁ ଆପୁ ଏଇଟା ଆପୁ ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ରୁମ୍କୁ କାମ ଅଛି ଚାଲ ରୋଷେଇ ସାରିବା ଖାଇବା ତାପରେ ଆସି ବୁଲିବା କହ ଟାଟା 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 ଏଇଠି ଟାଟା ଟାଟା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ଛାତ ପଳେଇଲାଣି ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଉଠି ଗଲା ଖୋଜିବ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦେଖିଛି ତା ଭାଇ କୋଉଠି ନୁଚିଛି ସେ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ନୁଚିଲୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଦବୁଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ନାଇଁ ସେ କ'ଣ ତଳକୁ ଉପରକୁ ସେ କ'ଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି 20 ଥର ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ଯାଇପାରିବନି ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସ 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 ଭାଇ ଆସିବ ଆ ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକ କେମିତି ବାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ତାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁନି ସେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ତାର ଖେଳୁଛି ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଆ କି ହିନ୍ଦୀରେ ଡାକ ଗୁଙ୍ଗା କ'ଣ ରୋବିନ୍କି ଡାକିବୁ ନାଇଁ ଡାକନି ଆସ ଯିବା ଭାରି ଆମ ରୁମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଟୋଟାଲି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ରୁମ୍କୁ ଛାତକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି କୁହ ହାଇ କରିଦେଲୁ ବାବା ଏଇଠି ପୁଅ ସହିତ ଖେଳ ମାନେ ଏଠି ତ ଗାଁରେ ତ ନାହାନ୍ତି କାହା ସହିତ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିବି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ତ କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି 2 ଭାଇରେ ଏକା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଗୁଲ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି ଖୋଜୁଛି ଦିନ ସାରା ପୁଣି 4ଟାରେ ଆସିଲେ ତାର ମନ ଖୁସି ଭାଇ ଟାଟା କଲୁ ବାବା ଭାଇ ପକେଇଦେଲା ତମେ ନିଜେ ପକେଇ ଦେଇଛ ପରା ଏଇଠି ଟାଟା କରିଦେଲୁ ବାବା ଟାଟା ଏଇଠି ଅନା ଦେଖେ ଦେଖ ଟାଟା କରିଦେଲୁ ଦବନି ଯିବା ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ଗାଁନୁ ଦିନ୍ଦା এইগুলা নেবো এরা নেয়নি সেতেই খেল চলো যা বহুত কাম ଅଛି পরে আসবা পুଣି পরে আসবা পড়বা যু কেতে বালি দেখি কোଉଠି লো ବାଲି ବାଲିରା ଦେଖି 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 ଏ ହାତ ଲଗାନି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ବାଲି ଏରା ହାତରେ ସବୁ ବାଲି ଖେଳିଛ ହଁ ଠିଆ ହେଲ ବାବା ଭଲ ଛୁଟିଆ ପୁଅଟା ବୋଲି କିଛି ଲାଗୁଛି Kuda
गुडे 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 ये गुड़ा बस पाइप रे ब्लॉग आपण मानक केमती लागला निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा आपण मान सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत रहुଛି टाटा जय जगन्नाथ।